okay na. Bungguin mo siya ng shoulder, baba mo yung ulo mo. Boom! Ha? Tulang mo. Black. Baba mo yung shoulder mo. Yan. Shoot. Gano'n, no? Okay. Ito. Shoot. Counter drop. Yan na. Alam mo pre, pagkakasok. Yun. Good. Yan, try. Sure. Yeah. Yun. Sige, bala. Apen. Yun. Just right. Body apen. Yun. Just right. Body apen. Yun. Kaya lang. Isi mo lang. Just right. Yun. Dalawang body, siya apen. Just right. Yung sa jab straight, boom! Hoy! Shuk! Hoy! Pa! Jab straight ka muna! Hey! Jab straight! Ho! Straight! Straight! Oh, jab balik mo straight! Double body apen! Double jab! Body apen! Jab, upper two straight. Tatay ko daw sabi niya, pag ako dumalas ka na dito. Pero ang balik lang dito, kaso nga dito isang balat ka dito, alam yung makatapos. Pag-superman mo yung jab, jab, boom! Kita mo jab ito. Pero kapag, kasi karang jab, elbow, boom! yung gumamit ng extra na I-connect mo yung elbow, kaya yan malaya, kailangan na, boom! Ha? Ba, magdagay mo. Kasi pag ginagamit ko yung tunay na laban, pagka inil mo ko siya, pag suntok niya, forearm niya, dumatawag sa tatak ko. Duwalag pa, takit ko sa kanya eh. O, jab. Hey, elbow, boom! Jab straight, tapos Muay Thai clinch. Jab straight. Hey, boom!
pangin ng likod mo, mamatay ka. Check mo. Check. Chuk. Yan. Hindi. Marami. Yan. Pero. Left, right. Check mo. Ha. 1, 2, throw. Yung. Dumbbell. Hawakan ba? Galawin lang hindi, ha? Nakatayo ako na sa Left, right. Chuk, chuk. Tapos check. Tapos hawakan mo sa bato. Yan. Yan. 1, 2, throw mo. Hindi, throw mo. Kahawak ang batok niya. Yun. Wakaw. Purpara mo. Good. Okay? That's the best ako. That's it. Go. Check. Go. 1, 2, throw. Go. Good. Good. Hindi, ano na to? Pagkalit, ipatong lang muna ang ulo mo. Hey! Yun. Hey! Yun. That's it. Umapit siya. Yun. Sa baba. Pagkalit sa skin niya yan. Go, stick mo. Hey! Boom! Ipa mo dito. Hey! Go. Hey! Go. That's right. Hey! Go. That's right. Hey! Go. Dalawa. Okay. Back down defense. Down straight. Take deep. Go. Go. Push kick. Go. Oh, Superman pass. Go. Pagkakabulin mo ating mga kampalan dyan, pwede mong i-execute. Down straight. Take deep. Go. Push kick. Go, Superman. Go. Sabi daw ah. Pero kailangan 3 minutes, kaya mo throwing. Dapat yun ay 3 minutes per round. 10 minutes. Hindi mo. Para laging gano'n, laging natawid yung 3 minutes. Nagagawa mo. Ulitin natin yung jab. Boom! 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 Jab, then go straight. Good. Balik. Jab, then go straight. Oh, yun. Hey! Go! 2 minutes left. 2 minutes na? 10 minutes na yan. Ilang minutes? 10 na. Ha? 9. Kailangan matatawid yan ng 5 minutes na throwing. 2 minutes na nga lang eh. 2 minutes na lang. 10 na. Kaya lang. Ikot tayo. Ikot. Dalawa. Go. Okay. Take it. Go. Okay. Just let take it. Go. Yun. Yung ano. Yung kaya ano. Yung side kick. Baba mo konti. Yun. Bakit lang? Hoy! Yun, no? Dito. Ayaw mo tabahan? Yun. Taas mo. Yun. Wala pa pala ako yun. Dalawa. Siyempre. Shoot. Elbow. Dalawa. Puro black ako yun. Shoot, sipa ko. Pag nag-body block ka, i-jump mo sa akin. Shoot, dito. Shoot, boom. Teka lang, kick. Boom. Kick, good. Sa kabilaan mo. Hey. Sinundan mo. Boom. Hey. Pagdikitin mo yung knee, saka magkalikit ang knee, saka elbow. Sakit sa bilbil. Sa bilbil? Yung burn yun, burn. Tapos na.